ani kokon kha ning o department na chalok mai angkai ning o department na yakari tai chalok manai borok upujukta tongo binjago yakri didi ar nung ani kokon kai ning o department no judi nai koli thik bhabe control khaime ning tui tuli mai angkai ning o department na yakari didi North East ni kaisa hostel fund scholarship na tui kore jungjal fiaba Tripura ni ST student stroke ni bagai khe Tamoni bagai asai ka asuk jungjal department chalogoi maine hunke asuk thaya kare ro de Mantri Bikash Debbarma shukang ni Koksilsamung na tui Mantri Bikash Debbarma ni kokna firok mongrona ni thangai strang salo kaisa kok thompanda Khlaiwi aba hai hunai no hai Mantri Bikash Debbarma ni faising yakshi surka MLA Ranjit Debbarma bon keto thalise mas sunai gane scholarship simaya abo kokon kha ekjon minister ni abo kokon kha ha ekjon minister amti kok sawi da man Shal kolongma jora romo scholarship na tui kotor jungjalo kalaijak hasini te prasarang srungnai rok fiaba travel welfare vedek ni director te kubon officer trok no shimi majra bere mungsha nangmani saktar mungna harlia Mantri Bikash Debbarma aboni bagai kolongma jora romo lengprana ni nangka hasini te prasarang srungnai rok paithago party mungna te Mantri Bikash Debbarma ni faising dadak sidagi akshi surka Tipramo thani MLA Ranjit Debbarma Mantri Bikash Debbarma ni saktar mung korini bagai no tini scholarship ni bagai lengprana ni nangka hasini te prasarung srungnai rok party mungna te MLA Ranjit Debbarma Bikash Debbarma ni faising dadak sida Koksilsamung ti saka department chalogoi maine hunke asuk thaya kare ro din Mantri Bikash Debbarma hanai যে অনেক বড় ৩১,০০০ পর্যন্ত ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর শাখা ৩১,০০০ পর্যন্ত পেমেন্ট কা ৪,০০০ মতন চিনাবো বিভিন্ন কাগজপত্র নে কিসা বল তুলি তোমার খাইনি অনেক কখন খা অনেক স্টুডেন্ট নি আধার কার্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বে লিঙ্ক নিয়া আবো তো অলরেডি লিঙ্ক মাইছা একে বারবার এত দীর্ঘ 6 মাস ধরে অবনতই খেলাঙ্গই তংলাই একে বারবার টাইম এক্সটেনশন খাইজাখা Last 31 October mass 31 October point last time nijaka borona ebon pore bo kisu student apply upload khaimangla tini aro emon student tongo jeta boro purta lo thangai national scholarship purta lo thangai boro apply khaimani banga ba upload kungya kaka ei somosto je gotna goti tongmani onekni link kore tabo SDM thangai chini boro thangka SDM office thangai ada link binaba thik kore একাকা ঠিক খাইনা থাকমানে আদার মাইয়া অনেক বড় তঙ্গ অনেক বড় নি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অসুবিধা তঙ্গ আপনি ঠিক খাইবে কা আপলোড খাইনা থাকা আবা আপলোড কিংয়া এই সমস্ত বাগে কাছাই তঙ্গ একাই ত্রিপুরানি যেহেতু অনেক স্টুডেন্ট যেমন নার্সিং পড়ি নাই র তাবুক মার্কশিট মায়াকু কে বড় তো স্কলারশিপ মান কান ভাইকে অ্যাপ্লাই খাইনা মার্কশিট করকে ভাই অ্যাপ্লাই খাইনা একা অ সাবজেক্ট রন তুই তো ট্রাইবেল হেলথ মিনিস্টার দিলো ককসানানি দরকার যে আনরম তুই টাকা মতি সমস্যা টাকাবো তো ককসানানি দরকার যেটা বক খাইনানি দরকার আবো বক খাই যদি কক সাকায় তিনি স্টুডেন্ট হয়রানি উংলা খামু কত 6 মাস ওরা আন্দোলন খা ওরা গেরা উংলাইখা ওরা নিনি অনেক ছাত্র বিক্ষোভ খা মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইখা তারপরে ব নিজব মাঝে মাঝে ফেসবুক করিব যে মো মানসি নাই রিসি নাই যতনে ঠিক রঙ নাইবেখা কবাইখা তাঙ্গই ব আপনা ইনকো ইয়াক থাংবা গিয়া বট ইন্টারফেয়ার খাইনানি দরকার তংমানি বতাঙ্গই খাইয়া বিন উচিত ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার Tiprasan si minister ka bo tiprasan ni student e problem no to bo kam ke nainen dorkar tongmani botangi nai maya o department no bin uchit tongmani bo tribal welfare department ni minister ngai omna bo yak thamangani student na ni noron simya kanchanpur ni sabrum ni ei monu ni ei ni gonda sorone ora student no phailai gobang hakalakjane sarata din or tong angko ke borong ni byapar no to bo kona nango koksanan nango bo nije jabo solve khai ke tam tongba bo dilli kok sakai tam tongba কিন্তু বস হাইয়াবলে আপনা শুধু রিনাই রিসিনাই উংখ খাসানাই তাঙ্গে আমতে নং থুঙ্গি তংবা অব উচিত দিয়াব উস্তুরন তুই ববত ছাত্র ফাইমানি ব ছাত্র স্কলারশিপ মানে দ পরি কাং সাইমিয়া কিন্তু যারা ছাত্র স্কলারশিপ বাই পরি নাই অনেক গরিব বড় তঙ্গ নিনি ওকনে সেমিস্টারনি রাং রিমাইয়া তঙ্গ বরং নি কংনবত जों বিবেচনা খাইনা নাঙানে বলে অনেক বড় স্টুডেন্ট বিনি সেমিস্টারনি রাং রিমাই কলেজে থাংমায়া ইউনিভার্সিটি থাংমায়া বনে কংনত নং মা ওয়ানসুংনাই Tangi bo abor kok no kwan sujia. Omone ani kok hingga kai je department ni nang daito nai tongo o department na kam ke nai kolli. Nai kolli no student somishan khadi. Kaisa department ni tom to buini be nin department. Ar nang ani kok hingga nang o department no judi nai kolli thik babe kai control khaime nang tui tuli mai kai no department ni yakari didi. Onne department na hadi. Hebu to upojukta tongo tabo o department kaham ke chalok manani.
Ani kokon kaya nih department na calok maya kaya nih department na yakari didi. Tai calok mana borok upuzuk patongo. Binjago yakri didi. Kentu nung cerer na tui যে তিনি থুং টংমানি স্টুডেন্ট নতই বংনি লাইফ নতই থুং টংমানি বংনি জীবন नि খেলা কাইসা কাইসা দিনে এক সেমিস্টার नि রাং দিমায়া অনেক বড় বিভিন্ন পড়াশোনা খাইনানি বেতন দিমায়া কা বড় নতই তো থুংনানি থুংজাংনায়া বলে মত রাজনীতি খেলায়া মত লাইফ नि খেলা ছাত্রনি জীবন नि খেলা মনতই তো সুগম খাইনিয়া কা আবনি বাগাইনো তিনি আং অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট চিফ ইঞ্জিনিয়ার বানি কিছু এলাকান ডিপার্টমেন্ট অঙ্কনি সমস্যানতে আং ফাইপ্রকা আং নুখারো आं साइकेल खबर आं फाइनाय रता विसाय ने का समय डायरेक्टर ब्रोकर तीन आं फाइनुक फैका फाइका कक सालायतिका और स्टूडेंट नों करो बबरन बतै आं खनाका का आबनि बागन आनि कासे रिक्वेस्ट थांनाय 31 तारिख बिसिंग ताई 4000 मतन चिन स्टूडेंट अबरंनि समस्यानो समाधान कायतुन एवं मिनिस्टार खनानि बिसिंगनो दिल्लीआव थांगै अ बिसयनो साबजेक्ट तै कक सालायतुन एवं जरा ताबुको मार्कशीट मेको एप्लाई खैमेको स्कॉलरशिप नि बंगने बागैबो ताबुनो एडवांस कक सावै चिथिरै ताबुनो आबनो याक थेंबंनानै प्रयोजन दं एमएलए रंजित देबरमानि Koksilsamung नकमानि यागल एमएलए रंजित देबरमान एमएलए सुदेब्राय बर्मन बाय करंजाक हनै याक्से सुरमानि कक्तमा मंत्री बिकाश देबबर्मा आबनि यागल मंत्री बिकाश देबरमानि Koksilsamung फिरमंग रुनानि थांगै स्रांसाल हायनहाय एमएलए हस्टेल कासे कक्तम बान्दा खलायै एमएलए रंजित देबबर्मा मंत्री बिकाश देबबर्मानि फाइसिं Koksilsamung तिसा फिरका Tripura कार्य स्कॉलरशिप नति ते कायसा कोबन हस्टेव कोरै आबाहाय फेरलायमुं नॉर्थ ईस्ट नि कायसा हस्टेव फानो स्कॉलरशिप नति कोरै जुंजाल हासिनि एसटी स्टूडेंट स्ट्रोक न स्कॉलरशिप रो थानेबो कोरै मुंसा जुंजाल फियाबा त्रिपुरानि एसटी स्टूडेंट स्ट्रोक नि बागै खे तामनि बागै आसायखा आशक जुंजाल एनआईटी ओ परिनाय खरगसिबा रों सिरंनाय रगन गोबां रां रुजाखा हनै खेतो फाले रां सुदै हनै नोटिस रहरका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हनै खामानि साया बुजिया सुजिया आं बबनो बुजिया बुजिसु Tabuk neng kanadi o midian bus kangkin nang sawa neng kanai nadi bobo nang bujika buji ang database dari ka neng agi je press meet kaimani message jara neng social media je samane neng aro database hisabe da saka bosek manka bosek maya botin koro neng totho bikti da neng saka ang tini je samane obo totho bikti da ni director no ba singi nadi o totho mi director no ru ang riya karon mo atang saimane kokja ke borang siang kaba borang siangka borang bujiangka neng sadi usit sudu neng doktor ya kena neng montri resign kaisa neng maya neng resign sirina nang neng omo ঠিক জানেন তারপরে neng tabuk SC rong ni kai 2025 jora ek 25 ni 31 জানুয়ারি পর্যন্ত neng dikha ob ব্যাপারে neng কোন ইনিশিয়েটিভ করে नार्सिंग परिनाय बेड परिनाय एप्लाई खाइमिया बिनि बागै बिनि कुनु करे एका अब व्यापार न ब बिनि कुनु इनिशिएटिभ करे काई आं ताबुक सानानि नायमा मुसुंमान हिंका काई म ते काइसा गुरुतर अभियोग अमंखा एनआईटी व परिनाय 15 जनानि स्कॉलरशिप बिसि रां हाब थांकाको ताबु स्टुडेन्ट रक बबे मालाय थांग सावा खेतो फालै आबनो रां मा सुनाय Officially ni tribal welfare department ni ko nang nadi iko chithi rohaka NIT wo iko chithi rohaka marksheet borni marksheet tari di bongni tai apply khane sujug tari di bor tabu sujug ka ko meya apply khaini ya scholarship ni bagai bongna ko khai toni jaka iko borni ika kai ko borni 15 jana ni ko list তিনি আনি থানি ফাইকা আং চিঠি শিকা মাননীয় মন্ত্রীর চিঠি শিকা ও 15 জন বরকনি চেরাইর যেহেতু নং রাং হাপকা এক মাসনি পরে সে বংনার নোটিশ হবইও যে রাং বেশি হাপকা যেখানে নং রাং বেশি হাপ থাকা লগে লগে না বড় নোটিশ দিই বা ওই নং খাইমা এক মাসনি পর পর খরচ খাইতে চা তাবো ও গরিব অংশনি চেরাইর কাম ফের ও রাং ন শুনাই বংনি খেত ফালিছে মাস শুনাইকো Kan scholarship simaya, abo kokungka ekjon minister ni, abo kokungka, ekjon minister, amti kok sawi da man, bini protokol asugoi, montri cita asugoi, wa kok sai da man ustun na, gobang satai tunggu, je bosaka, je beso 200 কোটি টাকা ni, ekjon MLA je kun bishoye subject kok sai mano, right tunggu bini abo. अब वर्ल्ड बैंक नि त केन्द्र सरकारले रां सबै माने अब विषय आं छैन
মিয়া সব শাখা চিনি কমিটি ওয়ান শাখা যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নি হইতে তাবসু পর্যন্ত ওই যে 1400 কোটি টাকা বিধানসভা কেন্দ্র বসিকাই খরচ খালাইজাকা ত্রিপুরা হামক্রাইনি বাগै আবনি তথ্য দিনে আপনার ডাইরেক্টর সরকার जों বিধানসভা কেন্দ্র ভাবে রিমাইয়া ব্লক হিসাবে जों রিমানো ব্লক ভিত্তিক जों রিমানো তবে আমি কখনখা 1400 কোটি টাকা সম্পর্কে কি আমি একজন এমএলএ একটা বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ হিসাবে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে সিংহের ক্ষমতা করে সাইডে মাখা যে একজন প্রতিনিধি নি তাম ক্ষমতা তাম সানানে অধিকার তো নিজে সাইমিয়া কিছু বুঝিয়া আর একজন পট্টুকল তঙ্গই একটা মিনিস্টার ও তঙ্গই একটা পার্টি নি ফ্ল্যাগ খাসিবই কোন একজন বিধায়ক ন নিপাত যাক অমুক বিধায়ক নিপাত যাক মুং কই স্লোগান নিমায়া আনপার্লামেন্টারি ওয়ার্ড ইউজ খাইমিয়া নাকি আনি ও মিয়া 1400 কোটি টাকা যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নি বিষয় সামান নাকি সুদীপ রায় বর্মন নি অঙ্ক বাই কক সামান বাই নাকি যুক্ত তঙ্ক তামো যুক্ত তং সুদীপ রায় বর্মন যে ইস্যু নতে বিনি এগেইনস্ট শাখা ও ইস্যু বাই ইস্যু তাম পার্থক্য তং সুদীপ রায় বর্মন নি এগেইনস্ট কেস খাইনানি কক শাখা তাং কেস খাইলিয়া তাঙ্গে কেস খাইলিয়া ব তিনসে পয়না সিরিং থাকা आं चैलेंज खाइसाव नों मीडिया को गौरव चैनल ने मीडिया नंग चैलेंज खाइसाव माने न मंत्री न हादी डिस्कशन खाने हादी टॉक शो खाइले दी ओपन ग्राउंड तो उसदन बुसकांग जतन बुसकांग हादी चैलेंज खाइले नै स्कॉलरशिप नि इशू नते सुदा एकटा सब्जेक्ट नते न चैलेंज खाइ सालायनाय जे स्कॉलरशिप न नों बोसोरसि आं एमएलए रंजित देबरमा बोसोरसि हादी टॉक शो चैलेंज न नांगदिव हादी सालायना निंबो दाता तुइ हादी आंबो दाता तुइ नखरान फाइला हिम्मत तंखाय नों फायदि सालाया नांबाय मीडिया नि बिसिंति मंत्री विकास देबबर्मा न दिबेदो आसुक लाइनानि ओपन चैलेंज ख्लाइwi शाहरका एमएलए रंजित देबबर्मा आबा हायकेनो खरकसा मिनिस्टर पार्टी नि फ्लैग दियै विधानसभा नि खरकसा एमएलए न निपाक जाखने सावै माइने हनेबो मंत्री विकास देबबर्मा नि फाइसिं कक्सिलसामं टिसाका एमएलए रंजित देबबर्मा राजा खोरागलिनि सिमी अमिनि कक्थुम चिनि खरां खुलुमखा त्रिपुरा हास्तिनि जतलुकुरावनो धनतेरस तै दिवालीनि खाका हामताय चिबाया फारो धनतेरस डे दिवालीनि bagwi shuana kamada opportunity rijagman 22 October ni simi 2 November jarang रांचा ताय डायमंड नि बायनाव रिजागनाय दान बिदान अफार ताय कटर खलाय चेंगजागनाय डायमंड नि एग्जिबिशन ओ धनतेरस स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि अंगै बम्पर लकी ड्रॉ 1 लाख रांगमारी नि डायमंड नि नेकलेस आबोनि लोगी मेगा लकी ड्रॉ ताय डेली लकी ड्रॉ बो तौनाय जतो मानि पाइमानि लोगियो रांचाक नि पुइसा लोगियो कचाम रांचाक न शिलाये कताल हलमार्क गनां कानमानै पाइनानि शेप गाहाम तौनाय धनतेरस नरक जतनि नुखुं जों साजांथुं जतनो दिवाली तै धनतेरसनि खाका हामया फारो हामबाय